Hello children, today's moral science class is for students of class 2 and today we are going to study from the book Manthan. আজকের moral science class 2 এর বাচ্চাদের জন্য। आज का moral science class 2 के बच्चों के लिए है और आज हम लोग मंथन नाम के बुक से पढ़ेंगे। So we will start from chapter number 1 which is in page number 5 and the name of the chapter is O God मतलब हे भगवान माने हे भगवान। So let's start reading it. Where is God? Asked the discipline. Everywhere in the world and everything, said his guru. So disciple मतलब जो भक्त होता है, भक्त ने उसके गुरु से पूछा गुरुजी भगवान कहाँ पे मिलता है, तो गुरुजी ने क्या कहा हर जगह। মানে একটা ভক্ত তার গুরুকে বলল যে ভগবান কোথায় থাকে, গুরুটা বলল সব জায়গায়। Later as the disciple was going home he saw an elephant charging towards him. Get out of the way, get out of the way, shouted the elephant driver. It has gone mad. तो फिर एक दिन जब वो डिसाइपल अपने घर जा रहा था, जब वो भक्त अपने घर जा रहा था वो देखा एक हाथी भागते हुए आ रहा था। ভক্তটা যখন বাড়ি যাচ্ছিল দেখলো হাতিটা দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। तो वही देख के जो हाथी का जो ड्राइवर था वो ड्राइवर चिल्ला के बोलने लगा हट जाओ रास्ते से, हट जाओ रास्ते से, ये हाथी पागल हो गया है। तो हाथी ड्राइवरটা দেখে কি বলতে লাগলো যে সরে যাও এখান দিয়ে, সরে যাও এখান দিয়ে, আমার হাতিটা পাগল হয়ে গেছে। But the disciple thought God is everywhere. He is in the elephant and he is in me. Would God attack God? No, therefore the elephant will not attack me. तो फिर भक्त ने क्या सोचा, भक्त ने सोचा गुरुजी ने तो कहा है कि भगवान हर जगह होता है, तो भगवान मेरे में भी है, भगवान इस हाथी में भी है, तो ये हाथी थोड़ी ना भगवान मेरे पास आके दूसरे भगवान को ही ऐसे हर्ट करेगा। तो তখন গুরুজি কি ভাবলো, সরি ডিসাইপল মানে ভক্তটা কি ভাবলো, ভক্তটা ভাবলো যে হাতি তো ওখানেও আছে, হাতি মানে কি বলবো হাতিটার ভেতরেও ভগবান আছে, আমার ভেতরেও ভগবান আছে, তো ভগবান কি এসে নিজেকে নিজেই অ্যাটাক করবে নাকি, করবে না নিশ্চয়ই। তো ও কি করলো, আরও গিয়ে হাতিটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। He stood where he was. The elephant picked him up in his trunk and flung him aside. Fortunately he landed in a haystack and was not too badly hurt, but he was terribly shaken and confused. तो फिर क्या हुआ, वो उधर खड़ा था, हाथी ने आके उसको धक्का मारा, वो जाके गिर गया सूखा हुआ घास के ऊपर। तो फिर उसको भगवान की कृपा से ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हुआ, भगवान आके भगवान को ही मारने लगा। মানে ও খুব কনফিউজড হয়ে গেছিলো যে কী হলো, ঠাকুর এসে ঠাকুরকেই মারলো, এরকম আমি মানে পড়ে গেল, পড়ে যাওয়ার পরও নিজে কনফিউজড হয়ে গেল, ভগবান এসে ভগবানকেই মারলো কেন, গুরুজি তো বলেছিল ঠাকুর সব জায়গায় থাকে। When the guru and the other disciples came to help him and took him home, he said, "You said God is everything. God is in everything. But look what the elephant did to me." तब भक्त ने क्या कहा, भक्त ने कहा कि आपने तो मेरे को कहा था कि भगवान हर जगह होता है, लेकिन देखो भगवान ने मेरे को क्या किया, कि बोललो देखो তুমি তো বলেছিলে ঠাকুর সব জায়গায় থাকে, দেখো তাও হাতিটা আমার সাথে কি করলো। It is true that God is in everything, said the guru. He is in the elephant, but he is also in the mahout who kept telling you, get out of the way. Why didn't you listen to him? तो फिर गुरुजी ने क्या कहा, ये बहुत सही बात है कि भगवान हर जगह पे होता है, भगवान जैसे उस हाथी पे है, भगवान वैसे ही वो जो ड्राइवर था एलिफेंट का उसके अंदर भी था, जिसने तुमको बार बार कहा रास्ते से हट जाओ, तो तुम उसका बात सुना क्यों, उसके अंदर भी तो भगवान था ना। তো গুরুজি কি বললো যে ভগবান তো ওই হাতির ড্রাইভারটার ভেতরেও ছিল, যে কিনা তোমাকে বার করে সরে যেতে বলেছিল, তাও তুমি সরোনি কেন, তার কথা শোনোনি কেন। In fact, God is everywhere and he is in everything, but you should follow the instruction if anyone instructs you. भगवान हर जगह पे होता ज़रूर है, लेकिन अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आपको वो बात माननी चाहिए। মানে ভগবান সব জায়গাতে হয়, হ্যাঁ এটা খুব সত্যি কথা, কিন্তু কেউ যদি তোমায় কিছু করতে বলে, কেউ যদি তোমায় কিছু করার জন্য ইনস্ট্রাক্ট করে যে তুমি এটা করো, তোমাকে সেই কথাটা শোনা উচিত। সো স্টুডেন্টস, হিয়ার ইজ ওয়ে ইয়ার চ্যাপ্টার এন্ডস। এখানে তোমাদের চ্যাপ্টার এন্ড হচ্ছে, ইউ উইল হ্যাভ টু লার্ন ফিউ স্পেলিংস। সো লেটস সি হোয়াট আর দ্য স্পেলিংস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লার্ন। কিছু স্পেলিংস তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে, कुछ स्पेलिंग्स आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। तो आई एम टेलिंग यू द स्पेलिंग्स। द फर्स्ट स्पेलिंग इज डिसाइपल, DISCIPLE,
PLE, disciple. The second spelling is charging, CHARGING, charging. The third spelling is elephant, ELEPHANT, elephant. The fourth spelling is fortunately, FORTUNATELY, fortunately. The fourth spelling is terribly, TERRIBLY, terribly. The fifth spelling is mahout, MAHOUT, mahout. So students, these are the 5 spellings which you have to learn up by heart. এই 5টা स्पेलिंग তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে, ये 5 स्पेलिंग्स आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा. और अगर कोई भी डाउट हो, you can definitely ask about it to us. Okay, so thank you so much.